इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के सामने और पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान जो बॉडी फाउंडेशन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था वो लगभग खत्म हो चुका है। और आप दर्शकों को बताना चाहें जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इस वक्त पांजीपड़ा को नए प्रधान के रूप में उबैदुल्लाह शम्स का चेहरा सामने नजर आ गया है। और आप दर्शकों को बताना चाहें ओपोजिशन के तरफ से जो कैंडिडेट थे वहां वोटिंग हुआ उसको जो है 8 वोट मिले और उबैदुल्लाह शम्स जो तृणमूल कांग्रेस के थे उनको 21 वोट मिले हैं। ऐसे में उबैदुल्लाह शम्स जो है इस वक्त जो है पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान चुने गए हैं। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे जो ओपोजिशन के थे वो कांग्रेस से थे, समीम नाम है उनका, और उनको 8 वोट मिला है और इनको 21 वोट से ये जो जीत चुके हैं। और इस वक्त जो है पांजीपड़ा ग्राम पंचायत को एक नया चेहरा प्रधान के शक्ल में मिल चुका है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त इससे पहले मोहम्मद राही यहाँ के प्रधान थे जो बस 1 माह के बाद ही प्रधान बनने के उनकी जो है नामालूम लोगों के जरिए हत्या कर दी गई थी। और उन्हीं के जो है भांजे जो है को है इस बार जो है यहाँ एक समर्थन मिला है। और दोबारा से अगर कहा जाए एक बार फिर जो है पांजीपड़ा में उबैदुल्लाह शम्स को एक तरह से जो है प्रधान के रूप में यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। आइए सीधे तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखें पांजीपड़ा प्रधान हमारे আমরা তো 1 বছর আগে করে দিয়েছিলাম আমার মামাকে রাই প্রধানকে, সবাই মিলে সবাই একজুট হয়ে প্রধান করে দিলাম, করে দিয়েছিলাম। বোধহয় 30 জন ভোট ওকে সমর্থন করে প্রধান করেছিল। তারপরে ওকে ওর মার্ডার হলো। 1 বছর পর আজকে আমাদের নোটিশ হয়েছিল 4 তারিখে, সেজন্য আজকে আমাদের নতুন প্রধান গঠন হলো। সেখানে আমি হলাম, সেখানে ভোটিং হলো। অপোজিশন 8টা পাইছে আর আমি 21টা ভোট পাইছি। তো দলের তরফ থেকে কি আপনারা দুজন আপনাদের দাবিদার ছিলেন? তো দুজন যেমন লাভ মতো দাবিদার ছিলেন এবং আপনিও দাবিদার না ছিল, কিন্তু পার্টি আমাদেরকে মানায়, আমার নাম পাবের সিদ্ধান্তে আমার নামটা করেছিল। আর লালদা মেনে গেছিল। লালদা আমাকে বললো আমার ছোট ভাই আছে, এবার ওকে আমি চান্স করাবো। ওই আমাকে পার্টিকে বলে ও আমাকে প্রদান করবে। যিনি প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ রাহি, তার তো স্বপ্ন ছিল যে একটা উন্নয়নের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল। ওইটার জন্য তার মানে হত্যা হয়ে পড়ে ওইটার জন্য সব থেকে বড় আমার সাপোর্ট থাকবে যে রাহিম আমার যতগুলা কাজ বাকি আছে, যেগুলা কাজ আমি খুঁজিয়ে দেবো পঞ্চায়েত অফিসে, যেগুলা নিয়েছিল। আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার আছে বা সেক্রেটারি আছে ওদেরকে বলবো যে কে কে কাজ করতে চাচ্ছিল রাহিম মামা, যেগুলা কাজ করতে পারেনি, যেগুলা মানে ও ভাবছিল। আর যাই পঞ্চায়েতে যেগুলা কাজ আমাদের রাজা সিং উপপ্রধান ইনচার্জ ভালোই 1 বছর কাজ করেছে। তার কিছু না কিছু কাজ উনি এক্সট্রা কাজ আমার কথা বলতেছিল আমাদেরকে, যে দিক দিয়ে হয় আমাদের কোনো বড় ফান্ড বা মন্ত্রী সাহেবকে বলে, আমাদের সভাধিপতিকে বলে, সহকারী সভাপতিকে বলে, বিডিও সাহেবকে বলে, যেগুলা এক্সট্রা বলে ফান্ডের যেগুলা কথাও বলে এগুলা করবো এগুলার জন্য আমি একটু চেষ্টা করব, যতটুকু আমি করতে পারি ওগুলা করে নিয়ে আসে পাঞ্জিপাড়া ডেভেলপমেন্টের জন্য। রাহিমের পরিবার রয়েছে, আপনার যে মামার পরিবার, তদন্ত দাবি জানাচ্ছিল, আরো যাতে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছিল বিভিন্ন সময়, এটা কি আপনি দেখবেন? একজন 100 বার দেখবো। কয়েকজনকে ধরছে আর কয়েকজন বাকি আছে, যেটা দেখবো যেগুলো বাকি আছে ধরা বলবে প্রশাসন ওকে ধরবে। আর আমি যতটুকু যে এখানে পরিবারের সঙ্গে আছি ছিল বা থাকবো। अच्छा, बोल रहे थे कि आपके जो वहाँ का जो वोटिंग जो हुआ, वोटिंग में आप अगेंस्ट थे? कॉन्फ्रेंस का कोई था समीम अख्तर बोल करके आवाज होता है। आप दर्शकों को बताते चले कि जिस तरीके से आज उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपड़ा ग्राम पंचायत में प्रधान गठन का जो प्रोसेस चला उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उबैदुल्लाह शम्स उनको 21 वोट मिले और ओपोजिशन के तरफ से यानी कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से जो प्रत्याशी थे मोहम्मद समीम अख्तर उनको 6 वोट माफ कीजिएगा 8 वोट उनको मिले। और इसी तरीके से एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने पांजीपड़ा ग्राम पंचायत में अपना कब्जा जमा लिया। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे बावजूद उसके कि तृणमूल कांग्रेस के
18 मेंबर होने के बावजूद भी उनको 21 वोट कैसे मिले, तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 3 जो बीजेपी के जो वार्ड मेंबर थे, वोट थे, वो भी तृणमूल कांग्रेस के प्रधान को मिला। यानी अगर ये कहा जाए कि बीजेपी ने भी तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको वोट दिया, जबकि ऑपोजिशन के लेफ्ट और कांग्रेस को जो है 8 वोट मिले। इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से प्रधान गठन में बीजेपी ने भी तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया। आइए सीधे तौर पर ऑपोजिशन के जो प्रत्याशी थे शमीम अख्तर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का जो ये प्रोसेस है किस तरीके से चला। जी এখানে তো এক বছর ধরে আমাদের পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে প্রধান ছিল না, আজকে প্রধান হলো, এটা নিয়ে আমাদের সবাই আমরা খুশি হয়েছি। যাক প্রধান তো হলো, রাহিদা মারা যাওয়ার পর প্রধানশিপ উপপ্রধান চালা ছিল, আজকে প্রধান হলো, এটা নিয়ে আমরা সবাই খুশি আছি। তারপরে আমরা সিপিএম কংগ্রেস আমরা এক হয়ে, আমি বিরোধীর ক্যান্ডিডেট হয়েছিলাম প্রধানের, আমরা বাম কংগ্রেস মিলে আমাদের যেটা জোটের প্রার্থী আমি প্রধানের জন্য দাঁড়াইছিলাম, আমি 8টা ভোট পেয়েছি, ওরা পেয়েছে 21টা, বিজেপি সহ বিজেপি তৃণমূল মিলে ওরা এক জায়গায় ভোট দিয়েছে। না, আমাদের বাম কংগ্রেস জোট আছে, আমরা জোট হিসাবে আমরা প্রার্থী হয়েছে, আমাদের 8টা ভোট, 8টা আমাদের মেম্বার জিতানো আছে, আমরা 8টা ভোট পেয়েছি, 8টা হয়েছে। আমাকে মনে করতে এতদিন তো পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছিল না, আজ প্রধান হয়েছে, উন্নয়নের কাজ কতটা ভালো হবে পাঞ্জিপাড়ায় আমরা আশা করি যে এই প্রধান যা হয়েছে ঠিক আছে, আমাদের কোনো ইয়ে নাই। হ্যাঁ, প্রধান হয়েছে, প্রধান হোক, ভালো করে চালাক, আমাদের উন্নয়ন হোক, আমরা এটা চাই। আমাদের ওটা নিয়ে কোনো বিরোধিতা নাই যে কে প্রধান হলো না হলো, ওটা আমাদের দেখার নাই, যেহেতু আমাদের ছিল না, ওদের মেজরিটি ছিল, ওদের পক্ষেই প্রধান হয়েছে, ওটা নিয়ে আমাদের কোনো दावी नहीं। 8 वोट मिला है, 8 वोट हमको मिला है, वो लोग का था 18, 3 बीजेपी दिया लोग को, 21 हुआ लोग का, हमारा 8 का, हम लोग सीपीएम कांग्रेस का जो 8 मेंबर थे, हम अपना 8 मेंबर का वोट पाए, हम लोग सीपीएम कांग्रेस जोट थे, हमको अपना जोट का वोट मिला, 12 वोट हमको कुछ नहीं मिला। अब वहाँ पे उन लोग तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी का भी वोट मिला। हाँ, वो लोग को 3 बीजेपी का मिला और 18 लोग, 18 3 21 लोग का हुआ, 8 मेरा हुआ, टोटल 29 मेंबर। राहिदा मारा गया, एक मेंबर नहीं है, हमारे एक मेंबर नहीं है हम लोग का।